ତ ମୁଁ ମୋ ଭଣଜା ସହିତ ବିଆର୍ ରାଙ୍କ ଡୁଅ ଖେଳୁଥିଲି। ମୋ ଭଣଜା ମୋଠୁ କଟିକି ଏକଲା ପିକ୍କୁ ପଳେଇଛି। କହୁଛି କ'ଣ ନା ଏକଲା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? ମୋ ଭଣଜା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପିକ୍କୁ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପୁରା ପିକ୍ ଖାଲି କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ 0 କିଲ୍ରେ ମରିଗଲା। ଏବେ ମୋ ଭଣଜା ରିଭାଇଭ୍ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ରିଭାଇଭ୍ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଟୋକନ୍ ଅଛି 700। ସେ ଭାବୁଥିବ ଟୋକନ୍ରେ ରିଭାଇଭ୍ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଏବେ ମୋ ଭଣଜା ଭାବୁଥିବ हमसे उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सोलो डियर नेला परे लॉन्च पैड नहीं मु जोन लास्ट को पलि आसली। आउ टिके अच्छी नियो कंप्लीट हो गला। एबे मो भणजा खुशी हो जाइथबो, किंतु ता खुशी बेसी पर्यंत न से आउ थरे केमती मरिबो से प्लान मु जानि छी। एबे मो भणजा को कहबी डायरेक्ट हिटलिस्ट पाखरे ओलेवा को। लेकिन एक सेकंड, अरे बा मु न कहवा आगर मो भणजा निजे हिटलिस्ट एनिमी पाखरे ओलेला। एई नियो मो भणजा पुणी ता दुबड़ा पंदी देखेदेला। एबे मु मो भणजार बदला नेबी। अधा डैमेज देछि, एबे पूरा डाउन कर देबी। ये ले